Alors في الفيديو السابق شفنا إلا كانت المحددة دي تخالف صفر، شفنا على أنه راه كاينة إن سوليسيون يونيك دي إكس ونحسبو دي إيكغي أبخي دي إكس إيكال دي إكس سور دي إيكال دي إيكغي سور دي. شفنا أن إكزامبل ومن بعد تنوضو للصوب سوليسيون. ماتنون سي دي إيكال زيرو، سي دي إيكال زيرو عندنا جوج الحالات، سوا كنحسبو تاني دي إكس و دي إيكغي لابد منهم من بعد. Dans ça, c'est dans le cas où d égale à 0, on a deux cas. On calcule dx et dy. Si dx est différent de 0 ou dy est différent de 0, واحد فيهم تيخالف الصفر. أو معنى أو ماشي جوج، واحد فيهم إلا كان تيخالف الصفر فالنظمة ليس لها حل. Le système النظمة ليس لها حل. Le système n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. C'est-à-dire l'ensemble vide. S égale l'ensemble vide. Maintenant, le deuxième cas. Il a le dx égale à 0 et dy égale à 0. لقيناهم كاملين عادمين dx égale à 0 و et حتى هذا égale à 0. كلهم égale à 0. هنا les deux équations sont équivalentes. المعادلتان متكافئتان. Les deux équations sont équivalentes. L'ensemble de solutions غادي يكون infini. Donc غادي نشرحوا هذه المسألة sur des exemples. Alors ناخذ un système d'abord. Résoudre le système suivant. S égale prenons le système 3x moins 6y égale à 1 moins x plus 2y égale à moins 1. Alors on a un système, on va calculer d المحددة اللي نحسب بالمحددة. Et on va calculer le déterminant. Le déterminant d هو ياش 3 moins 1 moins 6 2 égale 3 fois 2 6 moins 1 fois moins 6 ça fait 6 donc 6 égale à 0. donc حنايا دابا في هذا الكاد d égale à 0 غادي نحسبو calcul هنا on calcule d هنا on va calculer une chose dx. alors pardon on expand dx égale dx اش قلنا كنحيدو هادو وكنوضعو 1 moins 1 وهادو كيبقاو moins 6 2 et on calcule fois 2 c'est 2 moins 1 fois moins 6 ça fait 6 c'est égal à moins 4. اش لقينا دابا هنا dx égale à moins 4 il est différent de 0. يعني اش قالوا لنا واحد إلا différent 0 dx différent 0 أو لا هذا واحد فيهم. donc un seul est différent 0 il suffit باش نقولوا باللي النظمة ليس لها حل. donc le système n'a pas de solution. c'est-à-dire S égale l'ensemble vide. donc حسبنا d لقينا égal à 0 dx différent de 0 la solution l'ensemble solution est vide. ما كانش نحسبو دي y لقينا égal à 0 نعاودو نحسبو دي y لقينا différent de 0 le système n'a pas de solution. لقينا égal à 0 عاد يمكن لنا نشوفو طوني dans le deuxième cas. on va voir le deuxième cas un autre exemple. نتمو دابا مع مثال فيه نحسبو دي باش نشوفو الحالة الثانية اللي نجي نطبقوها.
نحسب المحددة دائما d. Donc on calcule d le déterminant d égale 1 moins 1 demi moins 2 1 égale 1 fois 1 1 moins par moins ça fait plus 2 fois 1 demi c'est 2 sur 2 2 sur 2 qui est égal à 1 donc 1 moins 1 égale à 0 donc on a لقينا d égale à 0 donc le deuxième cas اللي قلنا d égale à 0 donc هنا on est هنا d égale à 0 calcul اللي نحسب خاصنا نحسبو dx égale dx قلنا dx كنحيدو هادو كنحطو في موضعهم هادو ديال الخارج هادو ديال y يبقاو بلايصهم on calcule moins 4 fois 1 ça fait moins 4 moins 2 fois moins 2 moins 4 donc c'est égal à moins 4 plus 4 qui est égal à 0 هنا لقينا تاني dx تا هو égal à 0 donc on est dans ce cas واحد égal à 0 نشوفو dy on calcule dy اللي نحسبو la même chose dy اش قلنا في dy نخليو ديال x 1 moins 1 demi نخليوهم معامله ديال x بقاو ديال y نحيدوهم ونحطو في موضعهم هادو اللي الخارج ناقص 4 جوج égal on calcule 1 fois 2 moins par moins ça fait plus 4 fois 1 demi c'est 4 sur 2 4 sur 2 اللي هي 2 donc 2 moins 2 égale à 0 donc هنا لقينا d égale à 0 لقينا dx égale à 0 لقينا dy égale à 0 donc هنا on est dans ce dernier cas d égale à 0 dx égale à 0 et dy égale à 0 أشنو هنا المعادلتان متكافئتان ou bien les deux équations sont équivalentes c'est-à-dire هاد les deux équations هادي وهادي elles sont équivalentes بحال هادي بحال هادي donc le système تنقولو هنا le système équivaut à متكافئ الوحدة فيهم اللي هو x par exemple تنهزو هي وحدة la première par exemple donc النظمة تكافئ النظمة تكافئ وحدة فيهم دوك هاد المعادلتين بجوج راه بحال هادي وهادي راه متكافئين دوك النظمة كلها هي بحال المعادلة وحدة نهزو وحدة دوك لو سيستيم ايت ايكيفالون ا ولا ايكيفون ا هادي دابا تنخرجو وحدة بدالة الاخرى واحد اكس بدالة y ولا y بدالة x donc calcul x par exemple fonction de y غادي نديو هذا لهنا غادي يولي عندنا 2y moins 4 دو l'ensemble solution اشنا هو x ولا كالكولي اللي هو 2y moins 4 y غادي يبقى comme paramètre نكتبوه هكذا y tel que y appartient à R هذا هو l'ensemble solution و c'est un ensemble infini de solutions دونك ملي تلقاو اون سول ايكواسيون كنخرجوا واحد بداله الاخر سواء x كنخرجوا بداله y سواء y هو اللي تنخرجوا بداله x dans les deux cas كنكتبوا l'ensemble solution sous forme de couple زوج داك اللي خرجنا كنوضعو خرجت x حطيت انا x و y اللي بارامتر او اللي خرجنا y غادي نكتبوه و x هو اللي تحت بارامتر